नमस्कार दर्शक बंधु। साधारण जीवन हेउ प्रशासन हेउ किंबा राजनीति अहंकार बा इगो हेउछि एमिति एक राक्षस जे सबुठु प्रथमे सही व्यक्ति को ही ग्रास करिथाए जहा भितरे एहा जन्म नहीं थाए। व्यक्तिगत जीवन रे जदि काहा पाखरे अहंकार आसे तेबे ताहा गोटी व्यक्ति बा गोटी परिवार मध्यरे सीमित रहि जाए। किंतु जेतेबेले एही अहंकार कौनसी राजनैतिक दल किंबा शासन गादी रे बसिथिबा नेतांक मुंड को चढ़ी जाए सेतेबेले तार परिणाम बहुत भयंकर होता है। यह केवल सही सरकार को बुड़ाएनी बरं सही संपूर्ण दल को इतिहास पृष्ठारु पोछि दिए। आपण माने निकटरे पश्चिम बंगरे कौन हैला निहाती देखिथिबे। ममता बनर्जी एवं तांको पुतुरांक अहंकार केवल सेमानंक सरकार को खाई गलानी बरं सेमानंकर दल टीएमसी को मध्य विपर्जय आड़को ठेली देला। 2026 मे 4 तारिख पूर्वरु पश्चिम बंगर राजनीति जेमिति थिला आज ताहा संपूर्ण बदली जाइछि। किंतु आज आमे पश्चिम बंग विषय रे आलोचना करूना। आज आमे आलोचना करिबा देशर दक्षिण भागरे थिबा एक प्रमुख राज्य तमिलनाडु विषय रे। तमिलनाडु रे वर्तमान एमिति एक राजनैतिक भूकंप आसीछि जहा बड़ बड़ राजनैतिक समीक्षकों को मध्य चकित करछि। सेठारे दुईटी बड़ दल केवल निज नेतांक अहंकार कारणरू आज संपूर्ण भावे विभाजन एवं पतनर रास्ता रे आगे चलिछंती। आसंतु जानिबा कौन सही भीतर कहानी एवं केमिति तमिलनाडुर राजनीति एक नुआ मोड़ नेछि। वर्तमान तमिलनाडु रे टीवी के दलर सरकार अछि एवं अभिनेतारू नेता साजिथिबा जोसेफ विजय सेठाकार मुख्यमंत्री आसन रे बसिछंती। केही केबे कल्पना सुधा करिनथले जे विजय एते शीघ्र मुख्यमंत्री हेबे एवं तांको दल सबुठु बड़ दल भाबे उभा हेबो। पश्चिम बंगरे जेमिति लोकन को विश्वास नथिला जे ममता बनर्जी हारी पारंती, ठीक सेमिति तमिलनाडु रे समस्तंकर धारणा थिला जे डीएमके को केही केबे भी हराई परिबेनी। एहार सबुठु बड़ कारण हेउछि जदि आमे सारा देश को देखिबा तेबे बीजेपी परे जदि कोनोसी दल सांगठनिक एवं आदर्शगत भावे सबुठारु शक्तिशाली थिला ता हेउछि डीएमके। एहार कैडर बेस बहुत मजबूत थिला किंतु एभली एक शक्तिशाली दलर सबुठु बड़ समस्या साजिला तार नेतांकर चरम अहंकार। प्रथमे पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा दलर सभापति एमके स्टालिन एवं द्वितीय रे तांको पुओ उदयनिधि स्टालिन। देखंतु जेते बेले राजनीति रे परवर्ती पीढ़ी पाखकु सब किछि बिना परिश्रम रे चली आसे सेते बेले अहंकार बढ़ि जाय। उदयनिधि स्टालिन राजनीति रे कोनोसी बड़ संघर्ष करिनाहंती। सब किछि तांकु उत्तराधिकारी सूत्र रे पारिवारिक सांगिया जोगु मिलि जायछि। विगत 2-3 वर्षर तांकर बयान सुनिले आपनको स्पष्ट जना पड़िबो जे से निजको तमिलनाडुर चक्रवर्ती सम्राट भाबुथिले। से भाबुथिले सारा देशर राजनीति तांको आंगुठीर निर्देश रे चलिबो। मने पकांतु सही समय जेतेबेले से कहिथिले सनातन धर्म को समूले विनाश करिदेबो। एभली अपरिपक्व एवं दायित्वहीन वक्तव्य केवल सही व्यक्ति देई पारे जहार साधारण जीवन संस्कृति किंबा धर्म प्रति कोनोसी सम्मान नथाय एवं जिए केवल अहंकार रे अंध होई जाय। उदयनिधिंक एही आचरण उपरे तांको पिता एमके स्टालिन कोनोसी रोक लगाइलेनी। परिणाम स्वरूप सेमाने आज शासन गादीरु संपूर्ण बाहरे। मात्र 2.5-3 वर्ष तले गठन होइथिबा एक नुआ दल जहार कोनोसी बड़ आदर्श नथिला से डीएमके भली एक विराट वृक्ष को ओपाड़ी फिंगी देला। एबे आसंतु आलोचना करिबा तमिलनाडुर द्वितीय सबुठारु बड़ पारंपरिक दल एआईएडीएमके विषय रे। 2016 मसीहारे जे जयललितांक निधन परे एही दलर पतन आरंभ होइथिला। एही पतनर मूल कारण थिला दलर दुई वरिष्ठ नेता ई पलानीस्वामी एवं ओपन्नीर सेल्वम का मध्यरे थिबा व्यक्तिगत इगो एवं अहंकार लड़ाई। जयललिता जेतेबेले जेल जाइथिले सेतेबेले से ओ पन्नीर सेल्वम का मध्यरे भरोसा करी तांको कार्यकारी मुख्यमंत्री करिथिले। परवर्ती समय रे ई पलानीस्वामी मुख्यमंत्री हेले किंतु मुख्यमंत्री चेयर रे बसिबा मात्रे पलानीस्वामी को भ्रम हैला जे से बोध हुए जयललिता ठारू मध्य बड़ नेता बनी जाइछंती। तांको लागिला एआईएडीएमके र समस्त भोटर केवल तांको पॉकेट रे अछंती। से निजर अहंकार जोगु निजर पुराना सहयोगी माननकु दलरु गोटी गोटी करी बाहर करदेले किंबा दूरेई देले।
ଦଳ ଅନେକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2026 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟସ୍ଥ କରି AIADMKର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଯେମିତି ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଇ ପାଲାନୀସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଆଗକୁ ଆସିଲା। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ସେ କାହାକୁ ଦଳକୁ ଫେରାଇବେ ନାହିଁ କି କାହା ସହ ମିଶିବେନି। ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା? ଆଜି ସେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ତ ଦୂରର କଥା, ନିଜ ଦଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। AIADMK ମାତ୍ର 47ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଜିତିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ସେହି 47 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 25 ଜଣ ବିଧାୟକ ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ TVK ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4ରୁ 5 ଜଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଏବଂ ବାକି ଅନେକ ବିଧାୟକ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଇ ପାଲାନୀସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଣଠେସା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସିବା ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯାହା ତାମିଲନାଡୁର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। DMKର ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ମଧ୍ୟ MK ଷ୍ଟାଲିନ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ପୁରୁଣା ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀମାନେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି DMKର ସାଥ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଲିନ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଆମ ଭୋଟରେ ଜିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଲ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁର ରାଜନୀତି ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସମୀକରଣ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଧାରିତ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଯିଏ ସମୀକରଣ ଠିକ୍ କରେ ସେ ସେଠାରେ ଜିତେ। 2021 ବିଧାନସଭା ଏବଂ 2024 ଲୋକସଭାରେ DMK ଏହି ସମୀକରଣ ଠିକ୍ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2025ରେ ଜଣେ ସିନେମା ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁର୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଲା। ତାମିଲନାଡୁର ଯୁବପିଢ଼ି ବା ଜେନ୍ ଜି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ସହାୟତାରେ ବିଜୟ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଗଲେ। ଲୋକେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ରାଜନୀତିର ଦୁଇଟି ଯାକ ଦଳର ବଦଳା ବଦଳି ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ସେତେବେଳେ ସେଭଳି ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଜୟଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବାଛିନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଯେଉଁ ଖବର ଆସୁଛି ତାହା ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଯୋଶେଫ ବିଜୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ସେହି ସମାନ ବିପଜ୍ଜନକ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା DMK କରୁଥିଲା। ନିକଟରେ ମାଦ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିମ୍ବା ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତେବେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ବା ରିଜର୍ଭେସନ ଲାଭ ମିଳିବନି, କାରଣ ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ପଛୁଆ ହିନ୍ଦୁ ଜାତିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଜାତି ପ୍ରଥା ବା ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କର ସରକାର ମାଦ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ରାଜନୀତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏମାନେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନର ଆଢୁଆଳରେ ବେଆଇନ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ରାସ୍ତାକୁ ସହଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବି ତାର ହିନ୍ଦୁ ଜାତିର ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ପାଇବ, ତେବେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟାପକ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସେଠାକାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ତାମିଲନାଡୁର ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଜୟ ଯଦିଓ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚେହେରା ସାଜି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ ସେହି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଆଦର୍ଶର ପୁରୁଣା ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ପାଖରେ ସେଠାରେ ନା ଅଛି ମଜବୁତ ସଂଗଠନ, ନା ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ବଡ଼ ନେତା। ସେଠାରେ କେ ଆନ୍ନାମଲାଇ ଥିଲେ, ଯିଏ ଦଳକୁ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଭ୍ରମର ଶିକାର ହୋଇ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ବୋଧହୁଏ ଦଳଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜେପିର ଅର୍ଥ କେବଳ ଅନ୍ନାମଲାଇ। ସେ ଭାବିଲେ ସେ ଏକାକୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତି ବଦଳାଇ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ କାହାରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମର ଶୁଭକାମନା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ରାଜନୀତି କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲେନି, ଏଥିପାଇଁ ସଂଗଠନ ଦରକାର।
तेबे एठारे गोटे कथा स्पष्ट जदि मुख्यमंत्री विजय सही समान पुराना डीएमके र तुष्टिकरण राजनीति एवं सनातन विरोधी नीति आपणेबे तेबे से निजे ही तमिलनाडु राजनीतिर दुआर बीजेपी पाई आपे आपे खोलीदेबे। कारण जेतेबेले लोके देखिबे जे विजय मध्य डीएमके भली समान काम करूछंती सेतेबेले सेमाने प्रकृत विकल्प भाबे बीजेपी को आपणेबाको बाध्य हेबे। एही परिवर्तन 2031 रे हेबो ना 2036 रे हेबो ताहा कहिबा मुस्किल, किंतु यह निश्चित भावे घटिबो। तमिलनाडु रे जातीयतावादी चिंताधारार विजय हेबा सुनिश्चित। तेणु तमिलनाडुर एही सांप्रतिक राजनैतिक स्थिति आमको यहाँ ही शिक्षा दिए जे गणतंत्र रे जनता सबुठारु बड़। आपणको पाखरे जेते बड़ संगठन थाउ ना काहेकि, जेते बड़ आदर्श थाउ ना काहेकि, जदि नेतांक मध्यरे अहंकार एवं जनतांको अणदेखा करिबार भावना आसी जाए तेबे सही साम्राज्य धूलिसात हेबाको बेसी समय लागेनी। आजिर एही विशेष विश्लेषण रे एतिकी आपणकर एही प्रसंग रे कोन मतामत रहिछि हमको कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणांतु। वीडियोटी को लाइक एवं शेयर करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करबा को भूलंतुनी। आगामी अध्याय रे एभली एक नुवा विषय सहित पुणी देखा हबो। से पर्यंत विदाय दियंतु। रहुछि नमस्कार। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही, तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु